Oke, halo teman-teman. Ini kita akan baca salah satu buku yang menurut saya bagus. Mathematics and Music, Composition System. Oke, kita lihat ke pengantarnya ya. Ini kita pengantarnya. Kita bacakan yang versi Inggrisnya. No school would eliminate study of language, mathematics, or story from language. Yet the study of music, which encompasses so many aspects of this field, can even contribute to better understanding, is entirely ignored. Tidak ada sekolah yang hilangkan pelajaran bahasa, matematika, atau sejarah dari kurikulumnya. Namun, studi tentang musik yang mencakup banyak aspek dari bidang-bidang tersebut dan bahkan dapat berkontribusi pada pemahaman lebih baik terhadapnya seringkali justru diabaikan oleh Daniel Barenboim. Nah, di sini buku ini membahas, kita baca ya. The purpose of this book is to explore the connection between mathematics and music. Okay. This may seem to be curious fact, aren't mathematics and music from Swedenborg, mathematics from the world of science, music from the world. While mathematics does belong to the world of science, one of the goals of science is to understand everything that we experience, and music is no doubt an essential part of human experience. Mathematics has been described as the science of patterns. We shall see that there are many patterns of music that can be described with mathematics. Mathematics has also been described as the language of the universe, and music itself has been described in such a poetic way. In fact, the connection between these subjects go back thousands of years. For example, the classical Greek mathematician Pythagoras contributed the essential ideas for how we quantify changes of pitch for musical tone, musical intervals. The connection between mathematics and music have grown enormously since those ancient days. We will try to explore as many of these connections as possible in a way that presents both mathematics and music as wide an audience as possible. Apa itu? Nah, di sini tujuan buku ini adalah untuk mengeksplorasi keterkaitan antara matematika dan hal ini mungkin secara aneh, bukankah matematika dan musik berasal dari beda? Matematika dari dunia sains dan musik dari dunia seni. Memang benar bahwa matematika termasuk dalam ranah sains, tetapi salah satu tujuan sains adalah memahami segala sesuatu yang kita alami, dan musik jelas merupakan bagian penting dari pengalaman manusia. Matematika sering digambarkan sebagai ilmu tentang pola, dan kita akan melihat bahwa terdapat banyak pola dalam musik yang dapat dijelaskan dengan matematik. Matematika juga sering disebut sebagai bahasa alam semesta, dan musik pun kerap digambarkan dengan cara yang sangat sulit. Faktanya, hubungan antara kedua bidang ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Sebagai contoh, matematikawan Yunani Pythagoras memberikan gagasan-gagasan penting tentang cara kita mengukur perubahan nada atau interval musik. Sejak masa kuno tersebut, hubungan antara matematika dan musik telah berkembang sangat pesat. Dalam buku ini, kami berusaha mengeksplorasi sebanyak mungkin keterkaitan dengan cara yang dapat diakses oleh khalayak seluas mungkin, baik diri kita maupun. Jadi kita baca ringkasan dari chapternya ya. Summary of chapter. Here's a brief description of the main topics covered in the book. For more details, please consult the table of contents. Okay. Chapter 1 describes the scientific approach to musical pitch, first worked out by Helmholtz in the 19th century. Helmholtz theory, which relates pitch to frequency, provides the
foundation for understanding different musical scales. One very distinctive aspect of our treatment of material is that we use the method of spectrogram. A spectrogram is the graphical portrait of the tones within a musical passage, plotting the tones in terms of their frequency and the time during which they are sounding. We believe that spectrograms are an important tool for understanding and appreciating music, and that they are not difficult to interpret correctly. So we introduce them before we describe the mathematics used to create them. We postpone this discussion to chapter 4. Although some might object to using a mathematical technique before describing the detail underlying it, we believe that the spectrograph example described here are so compelling and so dramatically illustrate this material that we simply had to include them. In any case, they should provide a strong motivation for learning the mathematics of spectrograms described in chapter 4. Chapter 2 provides a brief introduction to musical notation. It describes just enough notation so that all readers, even those who are not musicians, should be able to read the brief or excerpt that we include in the book. There are a number of such score excerpts in the chapter 3, where we provide some background in basic music theory. This basic music theory is surprising mathematical. We emphasize that the different musical transformations, scale shifting, transpositions, inversions that composers have employed for centuries. These transformations do have a clear mathematical interpretation. As described in the last paragraph, in chapter 4, we discussed the mathematics of spectrogram. In addition to mathematics, we also provide some interesting musical illustrations, such as the phenomenon known as beating and its relation to musical consonant and dissonance. Chapter 5, we demonstrate how spectrograms provide revealing insights into musical structure. These insights would be difficult, if not impossible, to obtain through listening alone, because listening involves mostly short-term memory, while spectrograms can display an analysis of several minutes of music. Furthermore, when videos of spectrograms are stretched out as the music is played, they allow us to see ahead what tones are to be played, thereby enhancing our anticipation of the music's development. Spectrograms also allow us to detect and more deeply appreciate subtle aspects of musical sound qualities such as vibrato, dynamic emphasis, and percussion. All of these insights would be difficult, if not impossible, to gain if one only analyzes one. Spectrograms provide a powerful tool for analyzing the music that we hear, rather than the notes prescribed for musicians to play. Having another tool for analyzing music, in addition to musical score, is very valuable. One way that spectrograms and score work together is that spectrograms reveal the overtone structure of note plays from the musical score. This overtone structure is very important for understanding musical intervals, which are the building blocks of melody and harmony. We describe some of the many valuable contributions that spectrograms make to the study and appreciation of music. Our students generally consider the material on spectrograms in chapter 4 and 5 to be the highlight of the book. Following these chapters, we incorporate rhythm into our study of the mathematical aspect of music. In chapter 6, we describe how pitch and rhythm share many of the same mathematical features. Most books on music, both in music theory and in mathematical treatment, focuses exclusively on pitch harmony.
We believe our treatment of rhythm provides our book with a more complete description of music. The sixth chapter just describes the core material of the book. The two chapters that follow them describe more advanced mathematical aspect of music. Throughout the book, we make use of geometrical diagrams to aid us in understanding the basic logic of pitch organization and harmony. Chapter 7 explores this connection of geometry with music theory more deeply. Chapter 8 describes some of the ways the computer can be used for synthesizing music. Electronically synthesized music is widely used, and we have tried to explain how it works without getting overwhelmed by technicality. Apa itu? Kita baca ya. Nah, ringkasan bab ini memberikan gambaran singkat tentang bab utama yang dibahas dalam buku. Untuk perincian lebih lanjut, silakan referensi tadi di atas. Nah, bab 1 itu membahas tentang pendekatan ilmiah terhadap tinggi nada atau pitch dalam musik. Yang pertama kali dirumuskan oleh Helmholtz pada abad ke-19. Dari Helmholtz yang mengaitkan tinggi nada dengan frekuensi jadi dasar untuk memahami berbagai tangga nada musik. Salah satu ciri khas pembahasan kami adalah penggunaan spektrogram. Spektrogram merupakan representasi grafis dari nada-nada dalam suatu bagian musik yang menampilkan frekuensi nada dan durasi kemudiannya. Kami meyakini bahwa spektrogram adalah alat yang sangat penting untuk memahami dan mengapresiasi musik, serta relatif mudah ditafsirkan dengan benar. Oleh karena itu, kami memperkenalkannya sebelum membahas matematika di balik pembuatannya. Pembahasan matematis tersebut ditunda hingga bab 4. Walaupun ada yang mungkin keberatan menggunakan teknik matematika sebelum menjelaskan dasar teorinya, kami percaya bahwa dengan contoh-contoh program yang disajikan sangat meyakinkan dan mampu menggambarkan materi ini secara dramatis, sehingga layak diperkenalkan lebih awal. Selain itu, spektrogram memberikan motivasi yang kuat untuk mempelajari matematika yang dijelaskan pada bab 4. Nah, bab 2 itu memberikan pengantar yang singkat mengenai notasi musik. Notasi yang dibahas cukup sederhana sehingga pembaca non-musisi pun dapat memahami potongan partitur musik yang disertakan dalam buku ini. Bab 3 menyajikan latar belakang teori musik dasar dengan beberapa contoh partitur. Teori musik dasar ini ternyata sangat matematis. Kami menekankan berbagai transformasi musik seperti pergeseran tangga nada, transposisi, dan inversi yang telah digunakan para komponis selama berabad-abad. Transformasi ini memiliki interpretasi matematis yang besar. Bab 4 membahas matematika di balik spektrogram. Selain aspek matematis, bab ini juga menyajikan ilustrasi musik yang menarik seperti fenomena beating dan kaitannya dengan konsonansi dan disonansi dalam musik. Bab 5 menunjukkan bagaimana spektrogram dapat memberikan wawasan mendalam tentang struktur musik. Wawasan ini sulit, bahkan hampir mustahil diperoleh hanya dengan mendengarkan, karena pendengaran manusia sangat bergantung pada memori jangka pendek, sementara spektrogram mampu menampilkan analisis musik selama beberapa menit. Dan lebih jauh lagi, spektrogram yang divisualisasikan dalam video seiring musik diputar memungkinkan kita melihat ke depan nada-nada yang akan dimainkan, sehingga meningkatkan antisipasi terhadap perkembangan musik. Spektrogram juga memungkinkan kita mendeteksi dan lebih menghargai aspek-aspek halus dari kualitas suara, seperti vibrato, penekanan dinamika, dan bunyi tertentu.
Semua hal ini sulit dipahami jika hanya menganalisis partitur musik. Spektrogram memungkinkan kita menganalisis musik yang benar-benar kita dengar, bukan sekedar not yang tertulis. Memiliki alat analisis tambahan selain partitur sangatlah berharga. Salah satu cara spektrogram dan partitur saling melengkapi adalah bahwa spektrogram memperlihatkan struktur overtone dari nada-nada yang diberikan. Struktur overtone ini sangat penting untuk memahami interval musik yang merupakan dasar dari melodi dan harmoni. Para penulis telah menguraikan banyak kontribusi penting spektrogram dalam studi dan apresiasi musik. Juga kami umumnya menganggap materi spektrogram pada bab 4 dan bab 5 sebagai bagian paling penting dalam. Setelah itu, buku ini memasukkan ritme ke dalam kajian matematis musik. Nah, bab 6 menjelaskan bahwa tinggi nada dan ritme memiliki banyak kesamaan dari sisi matematika. Banyak buku tentang musik, baik teori musik maupun kajian matematis, hanya berfokus pada tinggi nada dan harmoni. Kami percaya bahwa pembahasan ritme memberikan gambaran yang lebih utuh tentang musik. 6 bab tersebut merupakan inti dari buku ini. 2 bab terakhir membahas aspek matematika musik yang lebih lanjut. Sepanjang buku, kami menggunakan diagram geometris untuk membantu memahami logika dasar organisasi tinggi nada dan harmoni. Bab 7 mengeksplorasi hubungan antara geometri dan teori musik secara lebih dalam. Kemudian bab 8 membahas beberapa cara penggunaan komputer dalam sintesis musik. Musik sintesis elektronik banyak digunakan dan kami berusaha menjelaskan cara kerjanya tanpa terjebak dalam kerumitan. Oke, sekian saja video kali ini. Kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.